Hi guys. Morning kapayasan ni Mami guys. Oh. Guwapo kayo guys no. Agay. Oh, kanindot kayo guys. Pagkanindotag yun guys oh. Agay. Pagkalindotag yun guys oh. Isog dito ba lang? Na, indot kayo guys. Kapayasan ni Mami guys oh. Pagkahawa na guys. Oh. Hala guys, oh guwapo kayo pa. Kapayasan ni Mami guys. Oh, hala kanindot sa kapayas si Mami guys. Kuya, bawang. Oh. Hala kagwapo, mahulog ko ba lang. Hala kagwapo sa kapayasan oh. Hala guys. Dako ko yung kapayasan ni Mami guys. Oh. Karon na ni mga vlog. Guys, oh hala kanindot yun guys. Gwapo kayong kapayas ni Mami guys oh. Wow, kadako ani guys. Hala oh. Dako agad ani oy. Hala kadako ani kapayasan ni Mami guys. Pagkadako ajud guys. Oh. Payas na tanan guys. Payas na oh. No. Papayahan. Moni ang papaya ni Mami. Para ang